आम समस्ते एकत्रित होती प्रभु नाम गौरव हो हालेलुया। बहुत उत्साह सहित मुझे समस्ते डांस एक्शन सॉन्ग करूँ बहुत भल लगे। से एक्शन सॉन्ग माध्यम अनेक वार्ता शिखिपार अनेक वार्ता से वार्ता गुड़ाक कौन जे प्रभु सबू किसी सृष्टि करता से मोटर गाड़ी मोटर ट्रेन की से मोटर गाड़ी से निर्माण करिसंती मनुष्य को ज्ञान देले मोटर गाड़ी और बाइक तैयारी करिवा पाई उड़ा जहाज बा जहाकी आ एरोप्लेन ताहा मध्य मनुष्य को आ ज्ञान बुद्धि देले ताहा मध्य निर्माण करिया पाई बा तैयारी करिया पाई हालेलुया। आ एरोप्लेन के तैयारी करिसंती जानि छंती कि ताको नाम कोन एरोप्लेन के तैयारी करिछि आ ताको नाम होछि राइट ब्रदर्स कहि राइट ब्रदर्स लेफ्ट जानि छ राइट भी जानि छ तो राइट ब्रदर्स माने डाहाण नुहे राइट माने ठीक राइट ब्रदर्स आउ ये राइट ब्रदर्स दुई भाई मोर ससुर को नाम भी ताकर टाइटल भी राइट राइट होते वंश जेमिति कि मो वर्धन सेमिति ताकर दुई भाई को वंशर नाम होते राइट आ ये दुई जन प्रभु को विश्वास करते विश्वासी माने आज जेते किछि सृष्टि हेछि मोबाइल फोन आप देखुछंती केवल माइक्रोफोन आप देखि पाउछंती केवल टेलीविजन देखुछंती केवल मोबाइल फोन देखि पाउछंती ए सब किछि प्रभु को विश्वास करुथिबा लोक माने ही तैयारी करि पारिछंती आ प्रभु से ज्ञान एवं बुद्धि देइछंती हालेलुया। भारत सबुठु सुपरिचित मेडिकल बा सबुठु भल मेडिकल जानि छथि कि कोटा केबे सुनि छथि कि तार नाम हो सीएमसी सीएमसी रो अर्थ है क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज सी रे क्रिश्चियन एम रे मेडिकल सी रे कॉलेज आ क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज के तैयारी करबे जणे विदेश रु आसीबा जणे भौणी की जणे मात्र झियो से विदेश रु आसी भारत रो गरीब लोक मन जेते बेले से देखिले से मन को पाई ट्रीटमेंट रो सुविधा नथिला आ से समय रे आ आमे देखि पारिलु जे मेडिकल तैयारी करले आ से गुटे बेड तैयारी करले आजि इंडिया रो सबुठ बड़ मेडिकल कॉलेज होची सीएमसी हालेलुया। एई प्रकार अनेक कार्य प्रभु विश्वासी मन को करिया पाई सुयोग देइछन एगो आदर्श भाबरे कार्य करछन आदर्श एग्जांपल रे अब बहुत खुशी है आनंदित हले जे बाइबल रो जो एग्जांपल बा उदाहरण मु एक प्रश्न पचारि आपन उत्तर देबे निहिमिया केते दिन भितरे जेरूशलेम मंदिर रो प्राचीर निर्माण करि पाथिले के ऑडियंस भितरो 52 दिन भितरे 52 डेज भितरे आउ मु जते बेले एई मंडली को आसिली मते सुযোগ मिलिला आउ चालक मन सहित कथबार्ता करिया पाई आउ एई जो उपासना घर रे आमे बसिचु आपण माने बसि छथि एडा मध्य 52 दिन रे छात पड़ी पारे हालेलुया। ए हमरे आश्चर्य कार्य होते आदर्श 52 दिन रे 52 डेज संभव नुहे या संभव ही पाइला आपण मन विश्वास कार्य परमेश्वर आशीर्वाद से व्यक्ति मान प्रति अच्छी जो मैंने प्रभु को विश्वास
କରି ପାରୁଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଟିକେ ଉଚ୍ଚ କରତାଳି ଦେବା କି ଏ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ କେତେ ଜଣ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ପାପର ଦିନରେ ଛାପ ପଡ଼ିବା, ପିଲା ଉଠେଇବା ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ବିଷୟ ଅଟେ। ଆଉ ଯଦି ପାପର ଦିନରେ ଯଦି এই মন্দির নির্মাণ হয়ে পারিছি, তাহলে মনে রখন্তু আগামী দিন মধ্যে প্রভু কাহিকি আপনাকে অধিক মাত্রায় আশীর্বাদ করিবে। এক উদাহরণ এই অঞ্চল পাই এই মন্দির বা উপাসনা এক উদাহরণ সাজিগলা। ଆଉ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭିତରକୁ ଯିବା, ତାପରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାନ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରୁ ଆମେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଶ୍ରବଣ କରିବା। ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ ତାର 4 ଅଧ୍ୟାୟର 12 ପଦ ଥରେ ଆମେ ପଠନ କରିବା। ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ ତାର 4 ଅଧ୍ୟାୟର 12 ପଦ। ତୁମର ଯୌବନ କଥା ସକାଶେ କେହି ତୁମକୁ ତୁଚ୍ଛ ନ କରୁ, କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟରେ, ଆଚରଣରେ, ପ୍ରେମରେ, ବିଶ୍ୱାସରେ ଓ ପବିତ୍ରତାରେ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ସ୍ୱରୂପ ହୁଅ। ତୁମର ଯୌବନ ଅବସ୍ଥା ସକାଶେ କେହି ତୁମକୁ ତୁଚ୍ଛ ନ କରୁ, କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟରେ, ଆଚରଣରେ, ପ୍ରେମରେ, ବିଶ୍ୱାସରେ ଓ ପବିତ୍ରତାରେ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ସ୍ୱରୂପ ହୁଅ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଲା ଯେ ତୁମର ଯୌବନ ଅବସ୍ଥା ସକାଶେ କେହି ତୁମକୁ ତୁଚ୍ଛ ନ କରୁ, କେହି ତୁମକୁ ତୁଚ୍ଛ ନ କରୁ, ବରଂ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ସ୍ୱରୂପ ହୁଅ। ଏବଂ ଆଦର୍ଶ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ହେବା ନିମନ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱର ଆଜି ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏହି ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଏବଂ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ପବିତ୍ର ମଙ୍ଗଳମୟ ପରମେଶ୍ୱର ପିତା, ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଅଛ, ଏହି ବାକ୍ୟର ବକ୍ତା ହୋଇ ତୁମେ କଥା କୁହ ପ୍ରଭୁ। ତୁମର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ତୁମେ ଆଜି କଥା କୁହ। ତୁମେ ଯେଉଁ ରହସ୍ୟ ବାକ୍ୟ, ଯେଉଁ ଗୁପ୍ତ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ରଖିଅଛ, ସେ ବାକ୍ୟ ଆଜି ଏହି ସଭାସ୍ଥାନରେ ତୁମେ ପ୍ରକାଶ କର, ଯେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ କି ତୁମର ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ ହୋଇପାରିବ। ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ବକ୍ତା ହୋଇ ଏହି ଉପାସନାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖି ତୁମର ଗୌରବ ପାଇଁ, ତୁମର ପ୍ରଶଂସା ପାଇଁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା କହି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛୁ ପିତା, ଆମେନ୍। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ଅଟେ। ଆଉ ଆନନ୍ଦିତ ହେବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଯେ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଗୀତ ଗାଇବାର ଶୈଳୀ, ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି, ଏକ ଉତ୍ତମ ଏବଂ ଏକ ଆଦର୍ଶ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି। ତ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ସକାଶେ ଏକ ଗୀତ ଗାନ କରିବା ଏବଂ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ଆଉ ଗୀତର ନମ୍ବର ହେଉଛି 206 113 ପୃଷ୍ଠା। ଆଉ ଅନୁରୋଧ କରିବା ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଉଭାଗି ଯିବା। ମୋର ଆଜି ଶେଷ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମୁଁ କରିଛି ମନୋନୀତ।